আচ্ছা আরগা ভিডিও লেনা অনর হাসা আগে অনরা ভিডিও ফুরসাব সাহেবা তো বুঝে ফাইজ দিল আরগো মানুষের শেয়ার করবে তাকি এই ভিডিও হারগো মানুষ তো জরুরত Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajay kuri 7 तारीख नवंबर 2025 इंडिया मध्ये ताकेदे रिफ्युजी और एसाइलम सीकरकलला जरुरिया खबर रिजल्ट्स मॉनिटरिंग सर्वे नतीजा कियो येदे यान साइबल्ला सर्वे यूएनएचसीआर इंडिया ये निजर प्रोग्राम ओरे मजबूत बनाइबल्ला नतीजा कियो येदे यान साइबल्ला सर्वे करा शुरू करिबो हामियान यूएनएचसीआर तरफतून 7वा कंसल्टिंग ऑर्गनायझेशन द्वारा करा जाइब 7वा ये इंडियार अलग अलग जागा मादे ताकेदे रिफ्युजी रैंडमली दूरत बासी बादे लुआ जाइब रिफ्युजी और एसाइलम सीकरकलरे इतारार मोबाइल मादे कल करी इंटरव्यू कल करा जाइब रिफ्युजी और एसाइलम सीकरकलरे यान जाना दिया जाते 7वा कंसल्टिंग ऑर्गनाइजेशने टेलिफोनर जरिए इंटरव्यू करिब रिफ्युजी और एसाइलम सीकरकलतून राय लइब यूएनएचसीआर मदद और खिदमत करी जादे इनर बारे मादे जानकारी जमा करा जाइब तंजीमतून जरूरत पड़ले स्टाफकले हताबजादन्यारे इस्तेमाल करिब ओनेरा राय दिबादे यान यूएनएचसीआर और इतारार सियादारकलतून आगे जाय प्रोग्रामकलरे बेहतर करिबल्ला मदद करिब इंटरव्यू करा शुरू होइब दे 8 तारीख नवंबर 2025 मध्ये सर्वे मध्ये हिस्सा लबदे यान बिल्कुल रिफ्युजी कलर मर्जिलो अब आर माना इंटरव्यू टाइम मध्ये ओनरा सवालो जवाब दिबादे इन रास्ता किबो बारे होनिकारे नुबुजाइब सर्वे इबा मध्ये जेतारा शामिल होइबा इतारातून यूएनएचसीआर और इतारा सियादार तरफतून मिले दे मदद कलम मध्ये होनो एक्का नुकसान नइब और होनो कान फायदायो नइब जेतारा शामिल होइबा इतारातून अधिकार आछे दे कि ओनारा निजर पर्सनल जानकारी नदी फारिबा आरो होनो एक्कान सवालो जवाब दिते मन हलियो नदी फारिबा असे जवाब दुनियातून इंटरव्यू टाइम मादे তো এই ভিডিও মাঝে হয়তো সাথ দেখি হতো না ব্যাটটা মজা নরা বুঝাই উগা সাতওয়া কাউন্সিল হয় গো অর্গানাইজেশন আছে ইতারা হলো মানুষের ইতারা হাসা কান জিম্মা দিয়ে দেখি এটা হায়দ্রাবাদ ইন্ডিয়া মাঝে যেদু নাকি রোহিঙ্গা কল আছে রিফিউজি আইসালাম শিকার যেদিন আছে ইতারা হাসে টেলিফোনের দ্বারা কিছু হাতাবার্তা প্রচার করিব কিছু হাতাবার্তা মানে ইউএনের তরফত ইউএনের জরিয়া আর হাসে যেদিন নাকি সপোর্ট কল আসে সপোর্ট এনকি ফাই নাকি নফা আর তই সপোর্ট নিলে বসে মহান টিয়া পয়সা হন দিয়া ফুজি নাকি ন ফরে এনলে হদিন হতা প্রচার করিব ইয়ার বাবাদে এড়ে হদিন হতা সোয়ালের জবাব দিতে তো দিত মন হদিলে নদী ফারিবা